Mama, kita jalan-jalan yuk. Jalan-jalan kemana, Kak? Aku pengen lihat Bisma. Oh, ya udah, ayo. Yuk. Raska, kita udah sampai nih di terminal bis. Kita lihat yuk, ada bis apa aja? Yuk. Lihat Kak, di sini ada bis Dewi Sri. Kalau ini bisa apa, Ma? Kalau yang itu bis Setia Negara, Kak. Ada toilet pesulitnya apa enggak, Ma? Coba aja Kak, bisnya dipegang. Nanti toiletnya bunyi loh. Wah, iya, Ma, bunyi.